एमती धरले सीना काढ़ जीवटा एमती केमी कहीं धरुचु। हाय गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपण मैंने केमती अच्छे आई होप कि आपण मैंने भल थे। आज हूँ संडे सकाल सकाल देखते मुझे एक्चुअली गाधेनी मो पु कहला मामा आज सकाल टे ब्रश कर मोर चाउमिन खाइबार इच्छा अच्छी तेणु मुझे सब रेडी कर दे। देखो ये चाउमिन आमर तैयारी चली बर्तमान चली चाउमिन तैयारी। चिल्ली सॉस पड़ोनी कहीं पुओ खाऊँ ना टिके पका था खाली टमाटो सॉस ही पड़ो सफा बेला फसे तोर केते जल्दी पेस्ट सजा मो झंडे सांगे तो खाई दो तो खाती नहीं ठू कर सांगे सांगे पेस्ट छाड़ दौचे भले घस मोर घसा सरला घस जल्दी तापर गाधेवा देख के से जल्दी मोर सरला ब्रश कर 8 दिन खाइब 10 दिन लिखिले तो 100 दिन लगे गोटे चाउमिन जदि बनई दबु जहाँ कहबो ताहा लिखिदेबी से लिखी बोले खिया जीव देखा एमती धरले सीना काढ़ जीवटा एमती केमी कहीं धरुचु तार ब्रश कला बेले तार ढंग देख अलग तेल तो आज रात लगा जे मुंड मुंडे दे मत जीव तो देख मरीदेवी तो एमती हाँ देखी तिरंग दे 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 हाँ एमती करना आउ थोड़ा कुल कुल कर नो 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 चलो खाइब बृहस्पति ने रखिब जो बृहस्पति जो रखा रखिब तो सब काम बर्तमान खाईदबा देखिपे हापी बर्तमान चाउमिन खाइबार धुरंधर बाबा भल लगुचे एतक जदि किणा होता 30 टंका निहाती 30 टे अधिक अच्छी के खाऊे शुण सबुदिन जदि एमती तुम पाठ मो कथा शुणव सब जहाँ मुझे कहबी ताहा पढ़ीदेव ताहा करदेव मु तुम सब इच्छा पूर्ण करी जहाँ खाइबा इच्छा खाइबा देवी जुआडे बुलिया इच्छा बुले नेबी जदि तुम पाठ पढ़ मो कथा जदि मानिल आज सकाल 5टा बेलू बोधे सी लिखिदेला ओडिया 1 ରୁ 20 जाए लिखिदेला नंबर तापर हिंदी गुड़ाक 11टा लिखिदेला आउ ओडिया 6टा ना 7टा लिखिदेला माने गोटे लेटर को 8-9 थर लिखो एमती लिखी 4टा खंडे लिखिदेला बोधे घंटाटे अध घंटा 45 मिनट खंडा लिखिदेव से लेखा सरला कि मुझे कहली था ठीक अच्छे तो हालिया लगे कहले तब लिखिले हालिया लगे हाँ खाई दियो ताले से तार खाइबार धूम मो आज काली से माड़ खाइला माने दुष्टामी कला कारण पिटी थी राति तो पढ़लानी करेन्ट के अपडाउन अच्छे मुझे गोटे बल्टे किणिक आनी तार जो माने करेन्ट गले भी लगे चार्जिंग लाइटा बल्टा
ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଅଚାନକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କରେଣ୍ଟ ଗଲା ହେରି, କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ଲାଗିଲାନି। ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି 4ଟା ବେଳକୁ କି 2ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ତ ହେଉଛି। 10ଟା ବେଳକୁ ନହେଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ନେଇକି ଯିବି ଟିକେ ଦୋକାନରେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ହେଇଛି। ମା ପିଲା ଯିବୁ ଚାଲି ଚାଲି, ପାଖରେ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଟିକେ କହିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଦଉନ ଖାଇବା। ଦବନି, ସିଏ ତା ଖାଇବା ଜମା ଦବନି, ଭୁଲରେ ଦବନି। ଦେଖିବ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲି। ଏଇନା ତଳ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୂପ ଦିଆ ଲୁଗା। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଧୂପ ଦିଏ, ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। କାଲି ଭାବୁଥିଲି ଯେ କାଲି ଶନିବାର ବୋଲି ଆଉ ଆଣିଲିନି। ମାଉସୀ କହିଲେ ଆଜି ଶନିବାରଟା କାଲି ନେଇଯିବୁ, ତେଣୁ ଆଜି ଯାଉଛି ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଝାଉଁଳି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟେ ଆଣିଲେ ହବ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ କୁନୁ ଗଛଟି ଆଣିବା। ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାପି ବାଡ଼େ ବି କହୁଛି, ପଳେଇ ଆସ 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 ଆସ। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଗାଧେଇ ସାରୁ ସାରୁକି ତାର ଗୋଟେ ତାମସା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଆଣିବା। ମାଉସୀ କହିବ ବୋଉ ଆମକୁ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଦିଅ, ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଗଛଟି। ଚାଲ କହିବା ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ପଚାରିଲୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ନା ଉପାଡ଼ି ଦେଲେଣି। ମାଉସୀ ତୁଳସୀ ଗଛ କୋଉଠି ଥିଲା ପା? ଆସିଲୁ ଯିବା ହାପି। ଚପଲ ରଖିକି ଆସ। ଏ ଲୋ ନିକି ଶୋଇଛି, ଉଠିନି ଏଯାଏଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ବନା ହେଇଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ହାପି ଏଟା କି ଗଛ ଅଛି? ଏମିତିଆ ଗଛ ତ କେତେ ଡିସେମ୍ବର। ଏଟା କ'ଣ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଟା କ'ଣ? ହେଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ହଁ ଛୋଟଟେ ନେଇଯିବି, ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଉପାଡ଼ିବି, ମାଟି ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବି ନା ତା ତଳୁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରଟେ ହେଇଛି। ତୁଳସୀ ଗଛ ନେଇକି ଯାଇ ଲଗେଇଦେବେ ଲୋ ମମି। ମୁଁ ଚାଲି ଜାଣୁନି, ଏମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ସେ ଜମା ଆସିବନି। ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଉ ଥାଉ ସେଟା ଉପାଡ଼ନ୍ତିନି। ଉପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ କେଜାଣି। ତାହା ଲଗେଇଦବା, ଏଇଠି ଥାଉ। ଏମିତି ହେଇଛି ପୁରା। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଏମିତି ସିଧା କରିକି ରଖିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା କି କ'ଣ। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ଯାଇଛି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଅପାଡ଼ିବିନି ତାହେଲେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗଛ, କୁନୁ ଗଛଟେ ଲାଗିଥାଉ, ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। କ'ଣ ଦେଲେ କିରେ ବାବା? ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ସେ ଓଡ଼ିଶା ଘରୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? କେନିକି ଘର ଦେଇଛନ୍ତି? ୱାଓ, ଗାଜର, ଲେମ୍ବୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ନେଇକି ଯା ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଛ, ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବ। ହେଲେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉପାଡ଼ନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଜରିଟାରେ। ଏଇଟା ରଖିଦେବା ଏଇ ଜାଗାରେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାଦ ଧୋଇକି ଆସିବେ ଏଇଠି। ଦେଖ ତ ଏମିତି ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କୁନୁଟା ଥିଲା ଭିତରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଏଠି ଲାଗିଛି। ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରିଛି। ବାବୁ ଆସ ହାପି, ଥାଉରେ ପକେଇଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଥାଉ ରଖିଦେ। ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ କରିନି ଆଜି। 8:30 9ଟା ହେଲେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଚକଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ତ, ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ପୁଅ ପାଇଁ ବି କରିଦେଇଥିଲି ଚାଉମିନ, ସେ ଖାଇଦେଇକି ସେ କହୁଛ ଭୋକ ନାହିଁ। ବାବା ହାପି ଦେଖୁନ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲା। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ ବାବା?
मनକୁ मन पढ़ुच नहीं सुनना पॉइंट सब दिन पढ़ी दियंतु न टिके ट्रक तापरे कैमेल ओटो गाली आ तो किछ नहीं मु जाउचे एगुडा गोटे छात पर नहीं कि सुखेई देबी आसले देखते भात बसी मुझे जाऊँगी एगुडा नहीं कि जाउचे छात पर सुखेबी डोरटा बंद कर दे मेघुआ खरा हो जाता ऊपर ड्रेस गुड़ा आनी सुखेबा आ सुखीबनी भारी असुविधा सुखे देले लुगा गुड़ाक पलैबा घर को भातटा बसई मु एका जदि मो पु को छाड़ी जाइए गोटे छत पर खाली शुभुव मम्मी मम्मी डाक खाली शुणुव एका छाड़ी जदि आस मत बारंबार एमती शुभा जाऊँगी एकुटिया कड़े छाड़ी जाए ना एका अच्छे रूम खाली मम्मी मम्मी शुभ पाखापाखि बर्तमान आमर खाଇବା प्रस्तुत हो गला आसतु खाइबे ओहो जो हो मो पु खाली आंब काटिले माने तार आंब गोटे थे से खाली खाइब आंब आस आस बसी पड़ा फैन टे लगेबा गरम गरम भात आसतु खाइबा बाबा तुम बस हाफी सब निजे खाए मुझे जमा खुआई देनी तार अध काम से निजे करे बस बसी पड़ से जाइए हाथ धोवा ड्रेस उदा करके आसुना हाँ देखिले ड्रेसटा उदा करके तो आसो मुझे जानती मुझे कहूँ ये टैब्रे धो लाट्रिन भितर पशिले एमती उदा कर भात डालमा शाग भजा पापड़ आउ पाचिला आंब आउ एटा लुण लंका लेंबू से केते लेंबू पकई बारे एतक खाईदबा आंब आमर लगातार बोधे 10 दिन हम खाली आंब रे खिया हो चलो एटा हापी भात तुम भात एटा तुमरी भात एटा मो भात शाग भजा आंब तुम लुण लंका लेंबू खाऊन तेणु मु खाई दउची स्टार्ट करबा आम खाइबा आसतु खाईदेवे डाकिलो बाबा नमस्कार आसतु खाइबा हो हो तारे खाइ भात खिया कंपिटिशन रे एक्चुअली मु जीतिली कहीं देखु मोर थाली किना बेला सब पूरा सफा हो गला देखु हाथी जमा सरीनी कौ अवस्था से पूरा शेष हार मानिकी गोड़टा कपाटे बाड़े रागिकी आंब तक खाली खाऊला है मुझे जमा शुणुनी खाइला निजे निजे खाइला लुगापटा सब कर खाई सारा एगुड़ा धोवा पड़ो सी एक्चुअली निजे खाऊ बोले मुझे भावली जल्दी टे खाईदेव बोली भाविकी कंपिटिशनटा करी आले कौन करवा मु तो जीति गले आ फोन देवी ना मु धरबी आम सांग होइकी देखिबा ला आम मिसिक एकाठी देखिबा है ना कहबू मुझे फोन देखी तो कहू चार्ज बसई चार्ज सरज बोले हो ठीक अच्छे खाईदे केमी खाई लुगा ड्रेस अवस्था ना ड्रेस अवस्था ही ना हाँ केम्पू को भात कर बर्तमान खाईदे जा कथा ओहो टिके रेस्ट नहीं जा बर्तमान आम खिया पिया सरला आम घर तो सांग आस देखो हाथ मैंने के खेलुं पार्टी तो खाली कले देखो कौन चलछि रे बिले बाघ भालू कौन एटा कौन छोटा आज ब्लॉग जदि आपण मानक भल लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आ कमेंट करने को जमा भी भूलिए नहीं जदि आपण नुआ आसते निहाती सब्सक्राइब करदे रोची जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।